अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रज़ा और मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि हमारी इबादत और मनाजात को कबूल मंजूर फरमा। फ़लस्तीन खासतौर पर गज़ा के मजलूम मुसलमानों को जालिम सहूनियों के खिलाफ फतह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। जमीयत उलमा इस्लाम का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। कहा इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाया गया, असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शिरकत करेंगे। पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। लगता है अब फैसले पार्लियामान में नहीं मैदान में होंगे। हमने अपना फैसला कर दिया है, नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ, आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। पीटीआई के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है। हमें उनकी जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनकी दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को समाज से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरख्वास्तों को खारिज कर रहा है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। नज़रसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। कुछ पुराने कुछ नए नाम। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ को इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को 4 वफाकी वजारतें, 1 वजीर मुमलिकत का ओहदा देने की पेशकश कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इत्तेहादियों का साथ, शहबाज फिर से सरकार बनाने को तैयार। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर 25 रुकनी वफाकी काबीना में 15 अरकान मुस्लिम लीग नून से होंगे। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़, शिंजा ख्वाजा वफाकी काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी, सरदार अवैस अहमद खान डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमरुल इस्लाम और राना तनवीर हुसैन के नाम भी वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर हैं। मरीम नवाज की सीट छोड़ने की सूरत में अली परवेज मलिक को ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का टिकट दिए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 4 वफाकी वजारतें और 1 वजीर मुमलिकत का ओहदा देने की पेशकश की गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत साजी के बाद 1 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी भी MQM पाकिस्तान से लिए जाएंगे। MQM को कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की भी पेशकश की गई है। MQM पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वजारतें नहीं, आईनी तरामीम अहम है। आईनी तरामीम का मामला इत्तेहादी जमातों की कमेटी में हल होने का इम्कान है। नामजद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कायद नवाज शरीफ और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में अवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ के विजन पर अमल दरामद करेंगे। मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत जारी। पंजाब से कामयाब होने वाले मजीद 4 अरकान नून लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून में होने वालों में सुल्तान बाजवा, हनीफ पताफी, महमूद कादिर खान और तैमूर लाली शामिल हैं। 4 नौ मुंतखब अरकान ने नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सदर नून लीग ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने पर 9 मुंतखब उम्मीदवारों का खैर मकदम किया। 4 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मोहम्मद नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म नामजद होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई के अजाब से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। इत्तेहाद और ताउन ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है। पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी का पहला इजलास शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी, सियासी, अमन-ओ-अमान और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना किया जा सके और अवाम को इस सारे बहरान से निकाला जा सके। अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ की अफरत से छुटकारा दिलाया जा सके। इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों अतराफ़ ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और मशावरत के बाद तय हुआ कि जुमेरात एक और सेशन होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के दीगर सूबों के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। ये भी तय पाया कि दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी के कमर ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद समेत तमाम अरकान भी इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रहे। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं।
अपने बयान में मरीम नवाज का कहना था कि मैं और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ही सरबराही में काम करेंगे। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का इल्म है। मलिर कराची से पीटीआई की हिमायत याफ्ता नौमुंतखब MPA एजाज सवाती पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वीडियो पैगाम में कहा, हल्के के अवाम, दोस्तों और तरक्की खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। उम्मीद है पीपल्स पार्टी हकीकी तौर पर हल्के की खुशहाली के लिए काम करेगी। मैं एजाज खान स्वाति MPA PS 88 रैकेट के निशान पर इंतखाबात जीता 2024 के। मैं अपनी हल्के की आवाम की मशावरत, अपने तमाम सीनियर दोस्तों की मशावरत के बाद इस हल्के की तरक्की के लिए, इस हल्के की खुशहाली के लिए मैं एजाज खान स्वाति गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान करता हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके की हकीकी नुमाइंदगी करेगी और इस इलाके की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और जमात इस्लामी ने PTI के साथ ताउन ना करने का फैसला कर लिया। सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी KP के प्रोफेसर इब्राहिम का कहना था कि PTI वाले इलेक्शन के अगले रोज से ही राब्ता कर रहे हैं, लेकिन अब आपस इनकारी हैं। उनका रवैया ऐसा है कि ना इनकार है ना इकरार। हाँ, नहीं, ये अगर वो कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनानी थी तो इसके लिए कोई मुज़ाकिरात होते, कोई माहिदा होता। अच्छा, और ये कुछ नहीं है और वैसे ही ऐलानात हैं। कोई राब्ता हुआ है तो एक ही चैनल से बाकायदा? असल में ये भी मसला है, राब्ते तो हुए हैं जी जी, राब्ते तो इलेक्शन के दूसरे दिन से जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद के राब्ते हुए हैं और चेयरमैन PTI जनाब गौर ने ड्यूटी कह दिया कि ना हमने अप्रोच किया है जमात इस्लामी को और ना ये सजेशन अंडर डिस्कशन है। अच्छा, ओहो, अब ये हमारी तरफ से, और ये तो मौजूद है, क्लिप मौजूद है। जी जी, ठीक है। तो ये तो हमारी तरफ से इनकार नहीं, उनकी तरफ से इनकार है। और उसके बाद भी फिर राब्ते किए उन्होंने। अच्छा, लियाकत साहब से फोन पे भी उनकी बात हुई है, लेकिन ऐसा रवैया है उनका कि रवैया जो है न इकरार है और न इनकार है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ारत उस्मा का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। ताहम नाकामी की सूरत में अपोजिशन लीडर के नामों पर भी गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मलवत और अली मोहम्मद खान के नामों पर गौर किया जा रहा है। नामों का हतमी फैसला बानी तहरीक इंसाफ करेंगे। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी में शराकत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कारकुनों को एतमाद में लेने के लिए जुमेरात 15 फरवरी को जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया। इजलास पाकिस्तान हाउस में होगा। राब्ता कमेटी नौमंतखब अरकान असेंबली और कारकुनों को शिरकत की हिदायत की गई है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर क़यादत खिताब करेगी। इंतखाबात 2024 वाफद ने वोटर टर्नआउट पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वोटर से मुतालिक जारी जायजा कौमी असम्बली के 264 हल्कों के फॉर्म 47 पर मबनी है। वोटर टर्नआउट 47.6% रहा। इलेक्शन 2018 में यह शरह 52.1% थी। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 की 6.6 करोड़ वोटर्स ने हक अपना इस्तेमाल किया। इलेक्शन 2018 की निस्बत 58 लाख से जायद वोटर्स वोट डालने निकले। ताहम वोट डालने की शरह कम हुई। साल 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 106 मिलियन थी। इलेक्शन 2024 में 128.6 मिलियन रही। कौमी असम्बली हल्कों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट NA 214 थरपारकर में 70.9% रहा। कौमी असम्बली हल्कों में सबसे कम टर्नआउट NA 42 जनूबी वजीरिस्तान में 16.3% रहा। फॉर्म 45 या 47 का मामला इलेक्शन कमीशन ने कहा है, निगरान हुकूमत का इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो कानूनी फॉरम मौजूद हैं। अगर किसी उम्मीदवार के साथ ज्यादती हुई है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक मुकम्मल नताइज देने का पाबंद है। आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर आज़म के लिए खड़ा हो सकता है। जो अक्सरियत रखेगा वो चाहे किसी पार्टी का हो या आज़ाद वज़ीर आज़म बन जाए।
فارم 45, 47, 49 اس کا انتظام نگران حکومت کے پاس نہیں، اور کسی بھی امیدوار کو کوئی بھی شکایت ہے تو اس کے لیے جو مناسب قانونی فورمز ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو انہی فورمز پر جانا چاہیے۔ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ 21 دن بعد تک اجلاس بلا سکتے ہیں اور اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ 29 فروری ہے۔ تو ظاہر ہے یہ 22 فروری سے لے کر 29 فروری کے درمیان کسی بھی دن اجلاس ہوگا۔ قومی اسمبلی کا کوئی بھی رکن چاہے وہ آزاد ہو یا غیر آزاد ہو وہ وزیر اعظم کے اسپیکر کے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی نے الیکشن دھاندلی کے خلاف جمعے کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان قیصر شریف کا کہنا ہے کہ نتائج روک کر بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ یہ معاملہ صرف جیت اور ہار کا نہیں، ووٹ کے تقدس کا معاملہ ہے۔ دھاندلی کے مسئلے پر چیف جسٹس کے ذریعے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے، عدالتی کمیشن کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جائے۔ تمام حلقوں میں ہونے والی دھاندلی سے متعلق شکایات الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں گے۔ نگران حکومت ڈھٹائی سے الیکشن کمیشن کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چوری ہوا، کے پی میں ہمارے امیدواروں کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، جیتی ہوئی سیٹیں ہروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے NH 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں NH 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو تو پتا تھا کہ ان کے پاس درخواست پڑی ہوئی ہے، کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پہلے کمیشن اس درخواست پر فیصلہ کر لیتا؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ فارم 47 میں پوسٹل بیلٹس کا نتیجہ شامل نہیں ہوتا۔ درخواست گزاروں کا الزام صرف فارم 47 کی حد تک ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ کمیشن کے پاس درخواست تو پینڈنگ ہے نا، اس پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالت کے سوال پر کچھ قانونی حوالے دینا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہے، لیکن بعد میں کمیشن میں زیر التوا درخواست کا فیصلہ مختلف آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ابھی ٹریبونل نہیں بنے، اس لیے عدالت کو یہ کیس سننے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کو تو معلوم تھا اس کے پاس درخواست زیر التوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پہلے ان درخواستوں پر فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے تھا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آرڈر میں لکھا تھا کنسولیڈیشن نہیں ہوئی تو روک دی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ریٹرننگ افسر نے پہلے کنسولیڈیشن کر لی ہوگی۔ شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست دائر کی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر نوٹس جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے NH 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قومی اسمبلی کی مزید 2 نشستوں پر لیگی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور نے قومی اسمبلی کی نشست 128 سے آن چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے کل جواب طلب کر لیا۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ نے درخواست دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا۔ NA 11 سوات سے نون لیگ کے امیدوار انجینئر امی مقام کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار کی جانب سے وکیل ڈاکٹر بابر آوان پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کچھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں گڑبڑ کی گئی، کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر PB 21 کوئٹہ میں دوبارہ گنتی کا عمل روکنے کا حکم دیا۔ کمیشن نے ROs کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ جو زیادتیاں ہوئیں ہم ان کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ سجاد کاظمی کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے متعدد حلقوں میں انتخابی اوزرداری پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے PB 21 کوئٹہ میں دوبارہ گنتی کے دوران شرپسندوں کے RO دفتر میں گھسنے اور ریکارڈ ٹیمپر کرنے کے معاملے پر انکوائری کا حکم دیتے ہوئے 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ NA 31 سیالکوٹ کے ریٹرننگ آفیسر طلبی کے باوجود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ NA 58 چکوال اور PP 87 خوشاب کے نتائج روکنے کی استدعا پر الیکشن کمیشن نے رپورٹ دیکھ کر فیصلہ سنانے
बनाने का बोला। NA 117 के केस में दौरान समाअत पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर का दाखिला रोकने से मुतालिक वीडियो चला दी गई। कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA 13 में 22 तारीख तक दरख्वास्त गुजार को वक्त देते हैं तमाम दस्तावेजात साथ लगाने की हिदायत कर दी। PB 17 पर उजरदारी केस में इलेक्शन कमीशन ने कहा जो ज्यादतियां होती हैं हम उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। कमीशन ने हतमी नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए RO को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की हल्का NA 251, NA 154 लोधरा, NA 263 की ROs को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असेंबली के हल्कों PP 41, 45, 105, 122, 51, 50, 97, 49, 46, 121, 190, 164, 279 के ROs को नोटिस जारी कर दिया। बलूचिस्तान के 4 हल्कों PB 28, 38, 48 और 50 के RO को नोटिस जारी किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से PK 30 के ROs को नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम नोटिस जारी करते हुए 21 और 22 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। सिंध में इक़्तिदार मुसलसल चौथी बार पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगा। 84 जनरल नशिस्तों के साथ जालों के बाद से 109 यकीनी नशिस्तें होंगी। 13 आज़ाद उम्मीदवार जिस पार्लिमानी पार्टी की तरफ गए उसकी मखसूस नशिस्तें मजीद बढ़ जाएंगी। मरकज़ में हुकूमत साजी के बाद सूबों में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होगा। कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाबात का मुहाज अभी बाकी है। लाहौर में 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इसी तरह शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की नशिस्तें छोड़ेंगे जिस पर दोबारा इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर 2 नशिस्तों से MNA मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। सिंध में इक़्तिदार मुसलसल चौथी बार पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगा। 84 जनरल नशिस्तों के साथ जियालों के पास 109 यकीनी नशिस्तें होंगी। 13 आज़ाद उम्मीदवार जिस पार्लिमानी पार्टी की तरफ गए उसकी मखसूस नशिस्तें मजीद बढ़ जाएंगी। मरकज़ में हुकूमत साजी के बाद सूबों में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होगा। मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। दो 2024 का मरहला मुकम्मल हो गया, जिसके बाद मरकज़ और सूबाई हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का अमल जारी है। सिंध असम्बली में पीस पार्टी की नशिस्तों की सेंचुरी। 84 नशिस्तों के साथ पीस पार्टी को सिंध असम्बली में खवातीन की 29 मखसूस नशिस्तों में से 19 यकीनी नशिस्तें मिलेंगी। अकलियतों की 9 में से 6 नशिस्तें भी पीस पार्टी के हिस्से में आएंगी। सिंध असम्बली में पार्टी पोजीशन में नजर डालें तो MKM 28, GDA जमात इस्लामी 2 नशिस्तों पे कामयाब हुए हैं। 13 मुंतखब आज़ाद अरकान सिंध असम्बली में मुमताज जखरानी पीस पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। कराची व हैदराबाद से मुंतखब 11 अरकान को भी शामिल कराने के लिए सभी तक़दो में मसरूफ हैं। MKM को 28 जनरल नशिस्तों पे सिंध असम्बली में खवातीन की 7 और अकलियतों की 2 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। 11 आज़ाद अरकान जिस पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाएं, इसकी मखसूस नशिस्तों की तादाद बढ़ जाएगी। आज़ाद अरकान सिंध असम्बली के हवाले से हतमी फैसला आइंदा 2 रोज में मुतवक्के है। अगर आज़ाद अरकान किसी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा न बने तो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। मंजर रिजवी, सच न्यूज़, कराची। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने के केस में बानी PTI की प्रोटेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि बानी PTI रियासत की हिरासत में है, इन्हें पेश किया जाए। जज मुरीद अब्बास ने इस्तफसार किया कि आप पहली दरख्वास्त दे चुके हैं, उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं, पेश नहीं हो सकते, जिस पर वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि वो गिरफ्तारी से कबल थी, तब शदीद खतरात थे। जज मुरीद अब्बास ने कहा फिर आपकी पहली दरख्वास्त पर फैसला करके बानी PTI को समन कर देते हैं। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि अब इन्हें पेश करना रियासत की जिम्मेदारी है, वो इन्हें पेश करें। गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज़ इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की मकामी अदालत ने भर्ती केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर कर ली।
لاہور کی مقامی عدالت میں پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے پرنسپل سیکرٹری بھرتی کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے پی ٹی آئی کے صدر کی ضمانت منظور کر لی۔ دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل نے دلائل دیے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے محمد خان بھٹی کو کیس سے ڈسچارج کیا۔ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے پرنسپل سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ لاہور اینٹی کرپشن خصوصی عدالت میں لاہور کے ماسٹر پلان میں مبینہ بدعنوانی کا مقدمہ، عدالت نے کیسرا الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ پرویز الہی کی اہلیہ قیسرا الہی، بیٹے راسخ الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ قیسرا الہی کی جانب سے ان کے وکیل نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ کیس کی مزید سماعت 6 مارچ تک ملتوی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر راسخ الہی، بہو زہرا الہی عدالت پیش ہوئے۔ ملزمان کے خلاف اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے گلگت بلتستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز تعیناتی کیس میں معاونت کے لیے گلگت بلتستان بار کونسل اور سپریم ایپلیٹ بار ایسوسی ایشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو ارسال۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا وفاقی حکومت بن گئی؟ وزیر اعظم کون ہیں؟ گلگت بلتستان کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گلگت بلتستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز تعیناتی کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دے کر آئینی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، لیکن عالمی کنونشنز رکاوٹ ہیں۔ دوران سماعت مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا تذکرہ ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ بھارت نے تو کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے، کشمیر اور جی بی کا جو حصہ ہمارے پاس ہے وہاں ریفرینڈم کروا لیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ریفرینڈم اقوام متحدہ ہی کروا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بلا لیں، اس تصواب رائے ہو جائے گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے، صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وفاقی حکومت بن گئی ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ وکیل جی بی حکومت سعد ہاشمی نے جواب دیا کہ حکومت نہیں بنی، سنا ہے 29 فروری کو اسمبلی اجلاس ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ نئی حکومت کی تشکیل کا انتظار کر لیا جائے۔ وزیر اعظم جی بی کونسل کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جی بی کے حوالے سے 2019 میں فیصلہ دیا تھا۔ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود کیس سے ہی منسلک ہے۔ عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ عدالت نے معاونت کے لیے گلگت بلتستان بار کونسل اور سپریم ایپلیٹ بار ایسوسی ایشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بلوچستان کے نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا ہے کہ مظاہرین سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام کی سہولت کے لیے راستے کھول دیں۔ مظاہرین احتجاج کا راستہ چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل ہوں۔ یہ عوام کی فتح ہے کہ تمام جماعتوں نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے۔ بلوچستان میں بھی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے۔ بلوچستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اگر آپ نے الیکشن میں واقعی جو آپ نے پرفارم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو ہے خمیازہ اور نقصان عام شہری کو نہیں اٹھانا چاہیے، جن کے نام پہ آپ نے ووٹ لیے ہیں، کاروباری لوگ، مریض، عورتیں، خواتین، بچے، انہیں جو ہے وہ ہر حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ انہوں نے جانا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ریٹ ریسٹور رکھیں اور تمام راستے کھلے رکھیں۔ سیاسی جماعتوں کو بدعنوانی یا کرپشن کے خاتمے، میریٹ کی بنیاد پر تقرریوں کو یقینی بنانا اور وسائل کا ذمہ دارانہ انتظام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA47 سے نون لیگ کے امیدوار ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں میرے پاس تمام فارم 45 موجود نہیں۔ سوال کے جواب میں بولے میں آپ کو فارم 45 دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ آفیسر جیت رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس فارم نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا آپ جیت رہے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے سارے نہیں ہیں لیکن اکثریت ہمارے پاس ہیں۔ کتنے فارم ہیں آپ کے پاس؟ کینڈیڈیٹ کے پاس مکمل فارم 45 موجود نہیں ہے، یہ ہر کینڈیڈیٹ نے تسلیم کیے ہیں۔ کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کتنے ہیں بھائی؟ کتنے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن کتنے نہیں ہیں یہ پتا ہوگا۔ جو فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں ان کی جو ایتھنٹسٹی ہے وہ انہوں نے ثابت کرنی ہے۔ ہمارے پاس ابھی 10% رزلٹ، ہمارے پاس ابھی بات کرنے دیں، ہمارے پاس ابھی 10% رزلٹ نہیں آیا تھا تو ان لوگوں نے 384 فارم 45 لہرانے شروع کر دیے تھے۔ اسلام آباد کے حلقے NA
48 से उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज कहते हैं जहां ये जीते वो ठीक, जहां कोई और जीते वो गलत। ये जाली फॉर्म 45 बनाकर फैला रहे हैं। जाली बना के तो सारी मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर। पहले पेशावर में तो देखें, पेशावर में कैसे जीत गए, तो वहाँ पे तो किसी ने कोई इस तरह के, वहाँ पे ये जीते वो ठीक है, वहाँ पे किसी ने ट्रिब्यूनल में वो भी आ गए, हम लोग पेशावर के तो कोई नहीं आए। नहीं, पेशावर में भी गए हैं। आप अपने फार्म 45 के साथ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये सारी चीजें बिल्कुल सामने हैं, हमारे फेसबुक पेजों के ऊपर, हर जगह के ऊपर लगी हुई है हर चीज। पाकिस्तान की जानिब से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ख़त्म होने के साथ IMF से नया कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहदे में $6 अरब तक का नया कर्ज प्रोग्राम दस्तखत किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट के लिए IMF वज़ारत ख़जाना को तजावीज़ देगा। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल के लिए साइन किए जाने का इम्कान है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायज़े के साथ होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम से क़ब्ल IMF के साथ तमाम शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी करवाई जाएगी। प्रोग्राम के तहत बिजली, गैस महंगी और सब्सिडीज़ पर मज़ीद कटौती की जाएगी। नया कर्ज प्रोग्राम मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे से ज़्यादा मुश्किल शराइत पर मबनी होगा। पाक बहरिया की छठी हंगोर क्लास आबदोज़ की तैयारी का आगाज़। तकरीब का इनकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में हुआ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस की जाएंगी। कौमी जहाज़ और आबदोज़ साजी की सनत को तक़वियत देना नेवल हेडक्वार्टर्स की अव्वलीन तरजीह है। मकामी तौर पर यह जदीद आबदोज़ की तैयारी में वज़ारत दिफा पैदावार, पाक बहरिया और कराची शिपयार्ड की मुश्तरका काविशें लायक तहसीन है। हंगोर क्लास आबदोज़ों की पाकिस्तान में तैयारी से पाक बहरिया की खुद इन्हिसारी की काविशों को फ़रोग़ हासिल होगा। सरबराह पाक बहरिया ने आबदोज़ की तैयारी में चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफ शोर इंटरनेशनल कंपनी के ताउन पर मुतल्लिका हुकाम का भी शुक्रिया अदा किया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिए। मंशियात फरोशों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 28 जनवरी ता 10 फरवरी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 1,57,816 किलोग्राम मंशियात जब्त की गई। मुताल्लिका हुकूमती अदारों का मंशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 28 जनवरी तक 10 फरवरी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 28 अफराद गिरफ्तार और 1,57,816 किलो मंशियात जब्त की जा चुकी है। ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान से 584 किलोग्राम, KPK से 11,226 किलोग्राम, गिलगित से 16 किलोग्राम, पंजाब से 15,000 किलोग्राम और सिंध से 2700 किलोग्राम मंशियात जब्त की जा चुकी है। KP, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब से मजमूई तौर पर 2 किलोग्राम से ज़ायद किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। इंसदाद मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में मुल्क भर से 341 किलोग्राम चर्स जब्त की गई। 1 सितंबर से अब तक मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुल्क भर से 9,000 किलोग्राम मंशियात जब्त करके 892 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क भर में इंसदाद मंशियात के ऑपरेशन कामयाबी से जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म आसमानी इमामत के तीसरे सितारे अली और फातिमा के नूर ऐन रसूल अकरम के प्यारे नवासे सैयद शबाब अहल जन्ना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन दीन की बका के लिए करबला के मैदान में आप अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बेमिसाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर नज़र। आपका नाम हुसैन और अबू अब्दुल्ला कुनियत है। आप अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के इब्तदाई 7 साल अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। हुसैन मेरे अल असबात में से एक सिब्त है। इमाम अली मकाम अबा अब्दुल्ला और सैयद शुहदा के नाम से मशहूर है। 10 साल मनसब इमामत पर फायज रहे और वाक़या करबला में शहीद हुए। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत के दौरान में आपकी शहादत की खबर दी और आपका नाम हुसैन रखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असहाबे किसा में से हैं, मुबाहला में भी हाजिर थे और अहले बैत पैगम्बर में से भी हैं जिनकी शान में आयत ततहीर नाजिल हुई।
امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں رحمت العالمین سے بہت ساری روایات نقل ہوئیں۔ فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ تاریخ میں نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی جیسی متعدد قابل ذکر شخصیات نے ظلم کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے موقف کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ قصر امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ چکری میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا جشن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے راجہ ثاقب وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گی۔ جی راجہ ثاقب بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں قصر امام حسین امام بارگاہ چکری راولپنڈی میں موجود ہوں، جہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ 3 شعبان المعظم کو جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جشن ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ بڑے شان و شان طریقے سے، بڑے پرجوش طریقے سے یہاں پر منایا جاتا ہے۔ یہاں پر بڑی برقی کمکموں سے اس امام بارگاہ کو نہ صرف بلکہ محلے اور دیگر علاقوں کو بھی جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ پیر جوجی شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کتنا سالانہ جشن ہے اور آج کے دن کے حوالے سے اتنا بڑا خوشی کا دن ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی شاہ صاحب بتائیے گا، آج بڑا خوشی کا دن ہے تو آپ کیا پیغام دیں گے، اور یہ بتائیے گا یہ کتنا سالانہ جشن ہے؟ یہ جی 2012 میں شروع ہوا تھا چکری میں جشن، اور میرے برادر محترم چودھری فرق رضا اس نے شروع کیا تھا۔ اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرائے۔ دن بدن جس طرح کی اس کی نیت ہے، جس طرح اس کا خلوص ہے، جس خلوص سے وہ اہتمام کرتا ہے، آپ دیکھیں یہ کروڑوں کا انصرام، یہ انتظام، یہ کوئی مطلب کوئی ایک رسم سمجھ کے نہیں کرتے وہ۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج رسول کے گھر میں خوشی ہے، آج رسول کے گھر میں رسول کی رسالت کی بقا کا امین تشریف لائے، اس خوشی میں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اپنی عقیدت نچھاور کرتے ہیں۔ شاید ان کے شان شان تو کبھی ہم قیامت تک نہ منا سکے، لیکن جو بہترین سے بہترین انتظام ہو سکتا ہے، جو انسانی سوچ کا معیار ہو سکتا ہے بہتری کا، وہ کوئی دقیقہ فروگزاش یہ نہیں رکھتا، وہ کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتا۔ خرچے کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، مومنین کی خدمت کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہے شیعہ سنی کی، یہاں سارے آئے ہوئے ہیں، لاکھوں کی بھیڑ ہے باہر۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ہم اپنے خراج پیش کرتے ہیں اپنے امام کے حضور کہ آپ کے دنیا میں آنے کی خوشی میں ہم یہ اپنا خراج پیش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جو شاہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ آج رسول کی گھر میں جو خوشی آئی ہے اور رب کعبہ نے آج اس شخصیت کو جو ہے وہ بھیجا جو جنت کے سردار ہیں، تو اس آج کے دن کو ہم بڑے شان طریقے سے مناتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ ثاقب۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں، پاکستان سپر لیگ کی نویں ایڈیشن کی ٹرافی کی منہ دکھائی۔ سپر ٹکروں کا آغاز 17 فروری سے لاہور میں ہوگا۔ ابتدائی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ 9 کے لیے رنگا رنگ میلے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ لاہور میں مختلف ٹیموں نے پریکٹس سیشنز کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ آج ایل سی اے گراؤنڈ میں پشاور زلمی پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ کھلاڑی کوچز کی نگرانی میں بھرپور ٹریننگ کریں گے، جبکہ شام 7 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی پریکٹس سیشنز میں اپنا لہو گرمائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔